Nagdangat sa 1.9 million pesos ang balor sa suspected shabu nga na-recover sa buy-bust operations ng Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay Bacau, Mandurriao. Arestado sa operasyon ang 35 anyos nga si alias Ala, isa ka high-value individual kag ginapahayag bodegera sa illegal nga droga. Sunod sa kapulisan, madugay na nga na-monitor ang iya illegal nga buluhaton. Nagapangitubang ini sa karon sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagapadayon ang search operation sa Aklan River sakop sa Barangay Calacabyan, Libacao, Aklan. Ini matapos nga nahulog sa ginasakyan sini nga sakayan ang isa ka bangkero kag ginapatihan na lumos. Marso 9 sang aga sa natabo ang insidente. Ginapahayag nga na out of balance ini rason nga nahulog sa suba. Ginkilala ang bangkero kay Ramil Zubiaga. Pati sa kaingon nga banwa sa Madalag, Aklan, naka-alerto man ang MDRRMO kag emergency responders. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga wala sang record na nasapuan patay kag may mga bilasang pagkabuno nga si JV Arellano sa Talisay City. Sunod sa Bacolod City Police, wala sang report o kon reklamo nga nagaangot sa biktima sa anuman nga illegal nga aktibidad. Ang biktima ang gintag online sa pila ka kaso sang pagpang-scam sa salakyan o kon rentangay. Iga-verify pa ang ini nga mga impormasyon.